Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Aya bina nabda liqa'ana al-yawm bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrif dulu ya. Tasrif fazan fi'il sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ja'a nasara. Nasara yansur nasran wa mansuran fahuwa nasirun wa dhaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Jalasa. Jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun. Wadaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun majlasun. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fahuwa qari'un wadaka maqru'un. Iqra' la taqra' maqra'un maqra'un miqra'un. Bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Fahima. Fahima yafhamu fahman wa mafhaman fahuwa fahimun wa dhaka mafhumun. Ifham la tafham mafhaman mafhamun. Bab 5. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Kasura. Kasura yaksuru kasratan wa maksaron fahuwa kasirun. Uksur la taksur maksarun maksarun. Bab 6. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Hasiba. Hasiba yaksibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun. Wa dhaka mahsubun. Iksib la taksib mahsibun mahsibun. Khalas. Untuk sulasi mujarrad sudah. Sekarang kita ke sulasi mazid. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Karroro. Karroro yukarriru takriran takriratan takroran tikroran mukarroran fahuwa mukarrirun wa dhaka mukarrarun. Karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Jama'a. Jama'a yujami'u mujama'atan wa jima'an wa jima'an fahuwa mujami'un wa dhaka mujama'un jami' la tujami' mujama'un mujama'un. Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Amana. Beriman. Amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dhaka mu'manun. Amin la tu'min mu'manun mu'manun. Tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Taba'ada. Taba'ada yataba'adu taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wa dhaka mutaba'adun. Taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun. Tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafakkaro. Tafakkara yatafakkaru tafakkuran wa mutafakkaran fahuwa mutafakkirun wa dhaka mutafakkarun. Tafakkar la tatafakkar mutafakkarun mutafakkarun. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Ijtama. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un. Ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un. Infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun. Infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun.
Infasala, terpisah. Infasala yanfasilu infisalan wa munfasalan fahuwa munfasilun wa dzaka munfasalun. Infasil la tanfasil munfasalun munfasalun. If'ala. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Ihmarra. Ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa dzaka muhmarrun. Ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istafhama yastafhimu istifhaman wa mustafhaman fahuwa mustafhimun wa dzaka mustafhamun. Istafhim la tastafhim mustafhamun mustafhamun. Sulasi mujarrad. Rubai mujarrad. Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa fa'lalan fa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Tarjama. Tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa tarjaman fa mutarjimun wa dzaka mutarjamun. Tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun. Tafa'lala. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan wa tafa'lalan fa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun. Tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Tadahraja. Tadahraja ya tadahraju tadahrujan wa mutadahrajan fa mutadahrijun wa dzaka mutadahrajun. Tadahraj la tatadahraj mutadahrajun mutadahrajun. Alhamdulillah. Taib al-yaum sanata'alam al-mu'rab wal mabni imma isman wa imma fi'lan. Taib teman-teman, hari ini materi kita mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni ini merupakan pembahasan yang paling utama sebenarnya dalam ilmu nahwu. Pembahasan paling utama yang berkaitan dengan i'rab ya. Untuk mu'rab itu maksudnya adalah bisa berubah akhirnya, mabni tetap akhirnya. Contohnya kayak gini. Ya jalisu Zaidun. Ya jalisu Zaidun itu baik ya jalisu maupun Zaidunnya itu bisa berubah akhirnya. Bisa berubah jadi ya jalisu, jadi ya jelisa atau ya jelis. Zaidun bisa berubah jadi Zaidan atau Zaidin. Kata yang bisa berubah akhirnya ini disebut dengan mu'rab. Kata yang mu'rab. Dan perubahan akhirnya nanti disebut dengan i'rab. Ada kemudian i'rab rofa, nasab, jar, jazm itu kan. Itu mu'rab. Kemudian yang satunya lagi namanya mabni. Mabni itu tetap akhirnya. Maksud tetap akhirnya itu gimana? Contohnya kayak gini teman-teman ya. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Lafaz Zaidun ini kan berubah-ubah ya. Tapi kalau misalkan saya masukkan alladhi ini. Ja'a alladhi, ra'aitu alladhi, marartu billadhi. Alladhi ini tetap. Padahal secara kedudukan dia sama kayak Zaidun tadi. Zaidun berubah akhirnya, alladhi tetap akhir. Yang berubah akhirnya disebut dengan kata yang mu'rab, yang tidak berubah akhirnya disebut dengan kata yang mabni. Perubahan akhir kata disebut dengan apa namanya? I'rab ya. Tetap akhirnya kata disebut dengan bina. Jadi ada i'rab, ada bina atau mabni itu tadi. Seringnya malah menggunakan istilah mabni. Taib. Itu mukadimahnya ya sebelum kita masuk ke materi. Baik teman-teman, kita mulai dari sebelah kanan ya yang mu'rab dulu. Perlu diketahui bahwa i'rab ini adanya di kalimah. I'rabnya adanya di kalimah. Maka dari itu apa namanya? Ada di kalimah isim dan fi'il yang mu'rab. Kalau huruf pasti nggak bisa kan? Karena huruf itu mabni nanti semuanya di bagian yang mabni. Mu'rab dari isim ada mufrad, musanna, jamak. Dari fi'il hanya mudhari.
Untuk isim yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad masih terbagi lagi di situ ya. Ada isim mufrad mu'tal, ghairu munsharif, dan al-asmaul khamsah. Untuk mu'tal terbagi menjadi maksur dan mangkus. Kemudian yang kedua isim musanna. Yang ketiga jamak. Jamak terbagi menjadi 3, mudzakkar salim, muannats salim, dan taksir. Taksir nanti terbagi menjadi munsharif dan ghairu munsharif. Sebagaimana mufrad juga ada yang munsharif dan ghairu munsharif. Lalu untuk fiil yang mu'rab itu hanya fiil mudhari. Kan ada madi mudhari amr ya. Madi mudhari amr. Satu-satunya yang mu'rab hanya mudhari. Dan nanti terbagi menjadi 3 sesuai dengan tanda i'rabnya. Ada mudhari sahih akhir, mudhari mu'tal akhir, dan mudhari al-af'alul khamsah. Nih. Tuh, ada 3 teman-teman. Ya secara mudahnya ya isim, mufrad, musanna, jamak itu. Fi'il, mudhari. Minimal hafal itu dulu. Kalau antum baru dengar ya, minimal hafal isim, mufrad, musanna, jamak, fi'il, mudhari, sahih akhir, mu'tal akhir, hafal khamsah itu. Untuk pembagian mufrad itu apa aja, jamak apa aja, itu menyusul nggak apa-apa. Ini kan baru permulaan ya, kita belajar istilah-istilahnya dulu. Terus untuk yang mabni sekarang. Yang mabni itu ada dari kalangan isim, fi'il, dan semua huruf. Jadi bahasa mudahnya semua huruf mabni. Nggak ada yang mu'rab. Untuk fi'il, berarti selain mudhari, yaitu madi dan amar. Untuk mudhari, nanti ternyata ada yang mabni, yaitu ketika bersambung dengan 2 nun. 1 disebut dengan nun taukid, 2 disebut dengan nun jamak niswah. Nanti juga ada pembahasannya. Untuk kalangan isim, yang mabni itu ada domir, mausul, isyarah, istifham, syarat, dan isim fi'il. Itu maksudnya yang bawah itu isim fi'il gitu ya. Nah, ini kan ada itu. Fi'il madi, fi'il mudhari, macam-macam fi'il mudhari, fi'il amr, isim mu'rab. Ini ada penjelasannya semua, jadi nggak usah terburu-buru kita jelasin ya. Oke, dari istilah-istilah yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang ditanyakan nggak? Belum pernah dengar sama sekali sebelumnya misalkan. Ada nggak yang belum pernah dengar sebelumnya dari sekian istilah tadi? Udah pernah dengar Ustaz? Alhamdulillah. Udah pernah semua ya? Alhamdulillah. Udah paham? Sedikit Belum. insya Allah. Insya Allah ya. Protes teman-teman ya. Ya Saya Allah. juga masih belajar sama aja. Sama aja, saya juga masih belajar. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, nah Menyimak saja, Ustaz. sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, antum cukup menjawab mu'rab atau mabni? Oh Ya, iya. antum jawab mu'rab atau mabni, terus nanti alasannya apa? Misalkan ya, Zaidun, mu'rab mabni, mu'rab. Kenapa mu'rab? Isim mufrad. Tuh. Muslimuna, mu'rab mabni, mu'rab. Kenapa mu'rab? Jamak mudzakkar salim. Yajlisu, fi'il. Mu'rab mabni, mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jalasa, mu'rab mabni. Mabni, kenapa mabni? Fi'il madi. Misalkan kayak gitu. Oke, jelas ya. Pertanyaan yang pertama. Saya tulis lafadznya biar jelas. Ngalah. Kalimah apa? Huruf Mabni. Mu'rab atau mabni? mabni. Mabni. Huruf. Kenapa mabni? Huruf Karena huruf. Huruf. Ya, huruf. Huruf semuanya Karena mabni. kalimat huruf. Iya. Huruf jar. Huwa Mabni. kalimah apa? Kalimah Mabni. apa? Aduh. Dua mabni. Kalimah? Kalimah? Domir. Kalimah? Damir. Kalimah? Damir. Isim. Kalimah isim teman-teman. Oh isim. Mu'rab mabni?
Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Mabni. Karena Karena dia itu domir. domir. Mabniyun. Domir. Ya, betul. Allah. Alladzina. Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Isim isyarah. Mausul. Mausul. Isim mausul. Isim mausul. Kemudian isim mausul. Iqra. Mabni. Mabni. Mu'rab. Mu'rab. Mabni. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Kenapa mabni? Mabni. Karena Karena fi'il amr. Masih karena amr. fi'il amr. Bil amr tuh mu'rab apa mabni? Mabni. Mabni. Ya. Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama mabni ya. Tapi belakangnya bisa berubah nggak Ustaz? Iya, memang berubah, tapi itu mabni. Oh, Jadi perubahannya itu bukan karena ngambil. I'rab itu kan perubahan akhir karena ada ngambil yang masuk gitu kan. Kalau ikra itu berubah jadi ikra'u itu kan berubah bukan karena ngambil kan. karena domir ya. Ada nggak ngambil yang masuki? Enggak kan? Ya kayak Iya. fi'il madi jalasa jadi jalasu, apakah itu i'rab? Perubahan i'rab enggak kan? Enggak. Enggak. Ya memang berubah akhirnya. Tapi perubahannya itu bukan karena perubahan i'rab karena nggak ada ngambil yang masuk loh di situ. Nah, perubahannya karena bersambung dengan domir. Tuh. Tayyib. Beda dengan mudhari'. Kalau mudhari' kan misalkan yajlisu, jadi an yajlisa, jadi lam yajlis. Nah, ini perubahan akhirnya karena ada ngambil yang masuk. Bedanya di situ. Oke, lafadz berikutnya. Iza. Mabni. Bisa. Mabni. Mabni. Apa mabni? Karena dia masuk zorof. Isim tani. Isim zorof. Isim dzaraf. Ada lagi? Isim syarat. Isim syarat. Syarat apa dzaraf? Zorof. Syarat, Ya, syarat karena membutuhkan jawab itu. semuanya jawabannya kurang lengkap. Benar adalah Apa Ustaz? ya syarat sekaligus dzaraf. Zorof Oh zaman. iya. Jadi itu dzaraf mutadomin makna syarti gitu. Dzaraf yang mencakup atau memuat makna syarat. Sebenarnya dzaraf itu tadi kan disinggung ya dzaraf. Ada nggak dzaraf? Nggak ada kan sebenarnya? Ada nggak di situ? Nggak ada kan? Isim yang mabni dzaraf di sini nggak ada. Loh kok bisa? Dzaraf di sini nggak ada, tapi ternyata di antara dzaraf ada yang mabni. Ya, pengecualian gitu ya. Umumnya dzaraf itu mu'rab, tapi ada yang mabni. Di antara yang mabni seperti ida, kemudian al-ana. Al-ana kemasukan min, berubah nggak? Nggak. Minal ani gitu nggak? Enggak. 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 Nggak ada. Nah, dia mabni. Ada lagi sama, artinya di sana. Min sama apa min sami? Min sami. Ya tetap min sama. Nah, dia dzaraf yang mabni. Itu. Oh gitu. Iya, jadi mabni itu kemasukan ngambil apapun tetap dia. Keras Oh, tetap. kepala soalnya. Konsisten ya, bina. Baik. Udah jelas teman-teman ya. Ya sudah. Insya Allah udah pada pinter nih ya. Oke, hari ini kita belajar ini apa namanya? Mabninya fi'il madhi. Loh, katanya mabni tapi kok berubah jadi 3 nih. Ada mabni fathah, mabni sukun, mabni domah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi perubahan akhir pada fi'il madhi itu bukan perubahan akhir karena ngambil. Perubahannya karena apa? Karena bersambung dengan ya domir-domir tertentu. Baik. Mabninya fi'il madhi ada 3. Al-awwal mabniun alal fathi.
Asani mabniun ala sukuni. Wasalisu mabniun ala dhammi. Alal fathi ala sukuni Berarti ala kalau dhammi. mengi'rab fathah misalkan. Fataha Fi'lun fi'lun madin mabniun ala mabniun alal sukuni. fathi. La mahalla Fataha. laha minal i'rab. لا محل له من الإعراب. Nah, itu nanti dulu ya. Nanti yang belum tahu langsung apa itu. Gini teman-teman, tak ajarin ngi'rab ya biar antum sedikit-sedikit tahu lah yang belum tahu sama sekali. Yang udah tahu untuk murojaah. Pertama pelafalannya dulu. Fi'lun madin atau al fi'lul madi. Itu harus benar. Kalau ada alnya semua, kalau nggak ada semua. Karena naat man'ut istilahnya. Al fi'lul madi, fi'lun madin gitu. Bukan idhofah ya. Berarti yang pertama fi'lun madin mabniun alas sukuni. Yang kedua mabniun alas kebalik ya. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Yang kedua mabniun alas sukuni. Yang ketiga mabniun alat dhammi. Dhammi ya, bukan dhammati. Karena mabni. Jadi kalau mabni itu memakai harokat yang mudzakkar. Alal fathi, ala sukuni, alat dhammi. Nanti kalau yang mu'rab itu pakai yang mu'annas. Fathatun, dhammatun, kasratun. Gitu. Kalau mabni fathun, dhammun, kasrun. Kayak gitu. Kita bahas satu persatu. Mabni fathah dulu ya. Mabni fathah itu kapan atau kenapa? Yaitu ketika fi'il madhi satu tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Contohnya fathah. Itu fi'il madhi setelah fathah ada sesuatunya enggak? Mafish. Enggak ada sesuatu pun kan? Jadi fathah ini adalah fi'lun madhin mabniun alal Fathi. baru diajarin. Al-Fatih. Alal fathi. Baru diajarin ya alal fathah. Alal fathi teman-teman. Yes. Oke. Yang kedua, kalau bertemu tak taknis. Oh, iya. Fatahat. Aslinya fatahah bertemu tak taknis as-sakinah. Jadi fatahatnya adalah fi'lun madin mabniun alal Sukun. alal fathi. Tetap. Kita lihat mabninya itu di huruf asli terakhirnya, yaitu huruf ha. Huruf asli terakhir, lam fi'il. Bukan lihat taknya. Ya. Karena taknya ini udah beda cerita. Huruf Jadi akhir. fatahat fi'lun madin mabniun alal fathi wa ta'u harfun li ta'nisi misalkan. Atau harfun ya dulu alal ta'nisi. Huruf yang menunjukkan taknis. Berarti kalau mengi'rab gimana? Itu tadi Fathah fi'lun madin mabniun ala sukun. alal fathi. La mahalla laha minal i'rab. Kalau masalah lama halalaha minal i'rab nanti dulu. Nanti dulu. Itu nanti dulu, istilah nanti dulu. Terakhir lah. Kenapa kalian suka banget dengan lama halalaha minal i'rab? Kebiasaan. Fatahat. Atau harus tahu ya penyebab. Oh ini mabni alal fathi. Karena disebabkan ini. Itu harus tahu. Bertemu tak taknis. Berarti mabniun alal fathi. Itu tadi i'rabnya fatahat fi'lun madin mabniun alal fathi. Wa ta'u harfun yadullu ala ta'nis. Wa ta'u harfun yadullu ala ta'nis mabniun ala sukun. Tuh. Masalah yang tadi apalah mahalalahu atau laha minal i'rab nanti Ana jelasin setelah ini. Kita habisin dulu ini materinya. Panjang soalnya. Mabni fathah yang terakhir kalau bertemu alif tasniyah.
Alif tasniyah. Contohnya fataha atau fatahata. Fataha itu fi'lun madin mabniun alal fathi. Tetap mabniun alal fathi. Bukan mabniun ala sukuni. Jadi kita lihatnya itu huruf haknya. Tuh. Alifnya itu adalah domir ya. Dom. Ya. Nah, Tasnya. itu domir. Betul. Ustaz, Wal kalau alifut dibilang tasniyah. litisoli gimana Ustaz? Kenapa? Kalau bilangan litisoli di alif tasnya. Itu biasanya kalau di kitab-kitab praktik Arab nggak disebutin. Jadi cukup mabniun alal fathi, kemudian langsung i'rabnya alif. Jadi nggak disebutin mabniun alal fathi litisolihi bi alif tasniyah nggak seperti itu. Ya, adapun materi di sini kan untuk memudahkan aja. Biasanya kalau di praktek Arab tuh nggak disebutin. Tapi kalau mau disebutin ya monggo sih. Menurut sepaman saya di kitab-kitab praktik Arab tuh nggak seperti itu konsepnya. Di praktik Arab tuh fataha fi'lun madin mabniun alal fathi. Alasannya malah kayak gini. Bisa dua ya. Li'annahu sahihul akhir walam yatasil bi akhiri syai'un. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mabniun alal fathi li ghairi ittisalihi biwabil jamaati wa dhamir raf'il mutaharriki. Itu kalau di kitab-kitab Arab biasanya kayak gitu. Nggak ada pengulangan ya. Silakan didengerin di rekaman. Ya, gimana, Ki? Berarti kurang tepat ya Ustaz. Kurang tepat kalau litisolihi bi alif tasniyah gitu tuh. Kalau dikasih kayak gitu. Nah, Ustaz. Iya, nggak perlu menurut saya. Nggak perlu. Kalau apa namanya mengi'rab fi'il madi itu sebenarnya ya alasannya kenapa mabni fathah karena nggak bersambung dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharik. Sebenarnya pasnya ke situ. Udah yang jelas ini mabniun alal fathi dah gitu aja ya. Bahkan di kitab-kitab i'rab yang ringkas-ringkas itu ya mabniun alal fathi udah gitu aja, nggak disebutin alasannya. Enak toh? Fataha fi'lun madin mabniun alal fathi wal alifu dhamir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu langsung. Atau kayak gini. Fataha fi'lun madin mabniun alal fathi wal alifu fa'ilun. Udah. Singkat banget. Nah, itu mabniun alal fathi. Sekarang mabniun ala sukun. Iya, kalau jadi Ustadz yang simpel-simpel gitu lebih mudah, Ustadz. Nggak terlalu diperpanjang. Iya. Betul, betul. Yang penting kan paham ya. Yang Iya, panjang-panjang itu bahasa. urusannya guru-gurunya aja. Iya. Kalau antum pengen jadi guru ya harus ngerti yang panjang-panjang. Yang ringkas-ringkas. Yang kedua, mabniun ala sukun. Nah, Alhamdulillah. satu bertemu dengan domir tak mutaharrikah. Domir tak yang berharokat. Mungkin mabniun ala sukuni litisoli bidhamiri. Nah, kayak gitu. Jadi fatahta ini fi'lun madin mabniun ala sukun. Mabni ala sukun karena lihat haknya. Terus taknya itu adalah domir ya. Wata'u domir. Ya domir. Kalau di Arab panjang nanti. Wata'u domir baris ta'dil mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya nggak panjang sih sebenarnya. Ada tata caranya teman-teman. Cuman kan itu bukan materi kita ya, meng-i'rab itu bukan materi di kelas nahwu ini. Yang penting antum tahu itu. Ya, yang penting mengetahui status kalimat. Iya, betul sekali. Jadi ini mabninya apa, alasannya apa, ada.
nggak perlu ngerti fi'lun madin Iya. mabniun ala bla bla bla, itu nanti dulu lah. Nah, dulu belajarnya ya dari ini dulu, memahami oh fi'il madi mabninya ini alasannya ini, baru saya belajar Arabnya. Kalau saya, siapa tahu ada yang terbalik dan itu lebih mudah. Coba ya teman-teman, silakan dicoba. Yang pertama, fathah ta itu bertemu dengan domir tak mutaharik. Domir tak mutaharik itu nggak hanya fathah ta ya. Ada fathah tuma, fathah tum, fathah ti, fathah tuma, fathah tunna, fathah tu. Ada 7. Ada 7. Semuanya domir rofa. Domir rofa mutaharik. Domir rofa mutaharik. Kalau tadi kan tak mutaharikah, spesifik tak ya. Sebenarnya mabniun ala sukun ini karena bersambung dengan domir rofa mutaharik. Nah, domir rofa itu ada yang tak, nun, sama na. Tak, nun, sama na. Tadi yang tak. Sekarang yang na, kedua nih. Bertemu dengan domir na. Contohnya fatahna. Kami telah membuka. Fatahna itu fi'il madi mabni sukun karena bertemu dengan domir na. Domir rofa na. Ini juga mutaharik. Nunnya akan berharokat. Terus yang terakhir, bertemu dengan nun jamak niswah. Nun jamak, nun yang menunjukkan banyak, niswah perempuan. Contohnya fatahna. Fatahna itu artinya mereka perempuan telah membuka. Fatahna fi'il madi mabniun ala sukun karena bersambung dengan nun jamak niswah. Terakhir, mabniun ala domi, bukan domati ya, domi karena ini mabni. Kapan fi'il madi itu mabniun ala domi? Kalau bersambung wawu jamaah atau wawu jamak, wawul jam'i atau wawul jamaati istilahnya. Fatahu, mereka laki-laki telah membuka. Fatahu fi'lun madin mabniun ala domi. Litisolihi biwawil jamaati. Karena bersambung dengan wawu jamaah atau wawu jamak. Wadah? Oke. Ini insya Allah di pertemuan berikutnya. Sekarang kita praktek aja. Ada yang ditanyakan nggak? Belum. Kok ini? Nah, al-insan lagi ya. Kemarin terakhir ayat berapa teman-teman? Waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadrataw wasurura. Dah. Ini aja ya ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadrataw wasurura. Nah, ini dianalisis satu persatu. Analisnya sekarang mu'rab mabni. Ya. Oke, fawaqahum. Berapa kata itu? 3. Fawaqahum berapa kata? 3. Salah selesai. Oke, salah satu kalimat ya. Kalimat yang pertama fa. Fa. Mu'rab mabni. Mabni. Kenapa? Mabni. Kalimat huruf. Huruf. Betul. Waqo. Kalimat apa? Dore fi'il madi. Mu'rab mabni. Mabni. Mabni karena fi'il madi ya. Kenapa mabni? Karena fi'il madi. Mabninya apa? Tadi udah belajar kan? Waqo. Mabniun ala ngalal fathi, betul. Karena nggak sambung dengan apa-apa. Waqo. Maksudnya nggak sambung dengan apa-apa itu nggak bersambung wawu jamak, nggak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik tadi. Antum nanti protes itu kan sambung sama hum. Beda konteks teman-teman ya. Maksudnya bersambung itu saya perjelas ya, bersambung dengan dhamir rafa mutaharik atau wawu jamak. Kalau waqo itu kan nggak ada dhamir rafa mutahariknya, nggak ada. Seperti ta, na, nun, nggak ada. Bersambung dengan wawu jamaah nggak juga. Berarti dia mabniun
alal fathi. Cuman perlu diketahui bahwa wako itu tulisannya kan gini. Akhirnya huruf ilat ya. Wako gini kan. Iya. Nah, yang namanya mabni itu kan di huruf terakhir. Huruf terakhirnya ini alif. Padahal alifnya nggak berharokat. Gimana kita bisa mengatakan ini mabniun alal fathi padahal huruf terakhirnya nggak ada harokatnya? Fathahnya di mana? Muqaddar. Betul sekali. Ini kalau teman-teman bisa baca Arabnya ini ya bisa nih. Al-fa'u atifatun wa waqo fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddari litta'adzuri. Ta'adzur. Ya, jadi fathahnya itu dikira-kirakan muqaddar. Di mana? Di huruf alif. Kenapa dikira-kirakan? Karena ta'adzur. Apa arti ta'adzur? Ada yang tahu? Sembunyi. Karena uzur. Karena udzur ya, sulit ya. Ada halangan, udzur, sulit. Alif maksurah ya Ustaz. Ya bisa dibilang kayak gitu. Ya alif bin kok, alif layina. Lanjut, mu'rab mabni. Beni. Mabni. Kenapa? Isim domir. Domir. Ya. Domir. Allahu mu'rab mabni. Mu'rab. Murab. Kenapa? Karena isim. Kalau mu'rab tadi pilihannya ya mufrad tasniah jamak. Oh iya. Oh iya. Mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Jadi Ya, ada isim mufrad gitu aja. Syarro mu'rab mabni. Rob. Mabni. Rob. Rob. Mu'rab mabni. Oke, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Saya tanya, yang mu'rab kenapa, yang mabni kenapa? Kalimat isim. Iya, isim kan banyak teman-teman ya. Ya mu'rab karena mungkin mufrad tasnya apa jamak, mabni mungkin karena isim apa. Tolong dijelasin. Itu kan Syarro. dimudafkan. Nggak ada. Mabni Ustaz. Ya, Apa? mabni. Mabni kenapa mabni? Karena kedua isim domir. Syarro isim domir. Nah, ini apa nama fi'il madi. Syarro Karena fi'il madi. Oke, fi'il madi. madi. Terus yang lain. Oh, isim, kalimat isim itu maf'ul bih kan? Kalimat isim. Berarti ini pertanyaan mu'rab apa mabni dulu? Murab. Ya. Tadi ada yang menjawab mabni karena fi'il madi katanya kan syarro. Katanya ini ada yang mu'rab tadi kan. Kenapa mu'rab? Karena dia Maf'ul bih. Maf'ul lebih. nggak ada penjelasannya di materi tadi. Mu'rab karena maf'ul bih nggak ada. Maf'ul bih nggak harus mu'rab teman-teman. Bisa mabni juga. Ini kita loncat-loncat ya. Padahal belum loh maf'ul bih. Udah pada ke maf'ul bih. Kemarin kita sudah ada pelajaran. Oh iya ya. Dikit-dikit ya. Oke, Ana jawab ya. Syarro ini mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena isim mufrad. Isim mufrad ya. Syarro. Kok tahu kalau isim mufrad? Ya, coba antum cek di kamus artinya apa syarrun. Syarrun. Kejelekan. Ya, iya. Satu kan. Iya, isim mufrad maksudnya. Ya, dan di situ dia jadi mudhof ya. Bukan aktor. Oke, zalika. Mu'rab mabni. Kenapa mabni? Mabni. Isim syarah. Ya. Yaumi mu'rab mabni. Mu'rab. Kenapa Karena isim mu'rab? Isim. Sim. Ya, isim apa? Isim. Kalau mu'rab Isim isim zorob. apa? Zorob. Mufrad, tasniah apa jamak? Mufrad. Isim mufrad. Pilihannya 3 itu teman-teman ya, nggak kemana-mana. Mufrad, tasniah apa jamak gitu. Kalau mu'rab, mufrad, tasniah apa jamak, terus nanti didetilin. Isim mufrad ada yang apa namanya? Maksur mangkus, munsorif ghairu munsorif. Terus al asmaul khamsah. Jamak ada mudzakkar salim, muannats salim sama taksir. Taksir. Udah itu. Sekalipun itu dzaraf ya, misalkan dzaraf mu'rab. Nanti masuknya juga ke isim mufrad. Contohnya ya, ada lafadz misalkan ba'da. Ba'da ini kan mu'rab ya.
ba'dal fajri misalnya setelah fajar. Ba'da ini mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena isim mufrad. Dihukumi seperti isim mufrad. Meskipun secara makna aneh kalau dia isim mufrad kan. Ba'da setelah. Tapi secara hukum i'rab dia isim mufrad. Walakohum. Berapa kata ini? 3. Tiga. Tiga. Salah Tiga. sekali. Tiga. Wow. Oke, tiga. Oh, sama hum. Oke. Ini aslinya 4 ya. Empat. Di mana satunya? Ini yang 2 malah kaget. Pasti kaget ini yang 2. Kok 4? 3 aja kayaknya nggak mungkin ya, apalagi 4. Yang pertama huruf wawu. Yang kedua lako. Yang ketiga hum. Yang keempat domir huwa. Disimpan. Qadar. Ya, muqaddar betul. Oke, wawunya mu'rab mabni. Mabni. Kenapa mabni? Karena huruf. Huruf. Karena huruf ya. Pokoknya huruf apapun mau atof, mau jer, semuanya mabni. Lako mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa mabni? Madi. Madi mabniun ngala apa? Alal fath. Alal fath. Abdal Oke. Hati muqaddar. Hum. Ya, al fathil muqaddar. Iya. Hum mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Domir. 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 Betul. Natratan. Mu'rab mabni? Mu'rab. Isim. Mu'rab. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Isim. Isim mufrad. Isim. Mufrad. Mufrad. Wasururo. Berapa kata wasururo? Dua. 2 2. kata. Wawu kalimah apa? Huruf. Huruf. Mabni. Mabni. Kalimah apa? Kalimah Mabni. apa? Huruf. Kalimah Kalimat huruf. huruf. Kalimah huruf. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Sururo mu'rab atau mabni? Mu'rab. 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 Rob. Kenapa mu'rab? Karena dia isim. Mufrad. Mufrad. Ya dah. Lanjut ke ayat 12. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wajazahum berapa kata? 3. Tiga. Ya. 4 ya aslinya ya. 4. Malum bu. Yang Oh tadi. iya. Sama kayak tadi, sama kayak walakohum. Wawu sama, jaza sama, hum sama. Bima. Bima berapa kata Bima? Dua. 2. Ba. Mu'rab mabni baknya. Huruf. Mabni. Huruf. Kenapa mabni? Mabni. Mabni. Huruf. 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 Ma. Mu'rab atau mabni? Mabni. 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 Apa mabni? Mabni. Huruf. Mabni. Huruf. Isim. Semua Isim. huruf. Isim Huruf mausul. teman-teman ya. Huruf masdariyah. Ya. Nah, ini di sini ada kan bima alba'u harfu jarin wa ma harfun masdariyun mabniun ala sukun. Harfu jarin ma harfu masdarin. Ya. Biasanya kayak gini kadang-kadang ya bisa jadi isim mausul cuma nanti butuh takwil kalimah gitu ya. Ini yang pas ya huruf masdariyah. Wajazahum bi sabrihim gitu nanti kalau ditakwil jadi masdar. Baik, sabaru murab atau mabni? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Fi'il madhi. Mabni. Mabni apa? Mabniun ala domi. Mabniun ala dhammi. Limada? Tisal wawul jamaah. Wawun jamaah. Iya, alihi biwawil jamaati. Bersambung dengan wawu jamaah. Sobaru. Bukan mabniun ala sukun ya, tapi mabniun ala dhammi kita lihatnya kerok lam fiilnya itu. Huruf yang Ya, huruf asli terakhir. Bukan huruf wawu atau alifnya. Jannatan. Mu'rab mabni. Mu'rab. Mu'rab. Kenapa? kalimah Isim isim. mufrad. Isim mufrad. Wahariron huruf sama isim mufrad ya wes. Isim Muttaqina fiha 'alal araik.
la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Nah, mutakiina. Mu'rab mabni. Mu'rab. Muttaqiin. Mu'rab. Bingung. Yang Mu'rab atau benar. mabni? Kenapa? Mu'rab. Jam'ul mudzakkar salim. Mutakiina mu'rab karena jamak Mudzakkar salim. mudzakkar salim sahih. Mutakiina. Fiha, fi mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Mabni karena Mabni. Huruf Huruf jar. huruf. Ha, mu'rab atau mabni? Mabni. mabni. Di. Domir. Domir. Ya, rakir. Alal aroiki. Ala jelas ya. Al aroik. Mabni. Al aroik dulu. Al aroik mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena Jam'ut isim. taksir. Ya isim kan Jamak banyak tuh. taksir. Ya kalau antum jawab isim domir ya isim. Isim. Jamak taksir. Jamak Taksir. taksir. Betul. Betul ya. Jamaknya arika kan kayaknya. Ya, arikat. Apa itu? Apa? Sofa kan? Sofa Apa ya. sih sofa ya? Arika Sofa. Arika Yang Sofa. namanya ada yang Arikaton namanya ya. arika. Tunggu terus lah. Anaknya jangan dinamakan arikah ya. Nanti jadi bulan-bulanan. Sofa, sofa. Sofa ya. Aliyah. Aliyah itu kayaknya bagus itu ya. Ternyata maknanya apa? Itu. Kan beda ya aliyah sama aliyah. Tadi ya. Ada yang tahu? Aliyah apa namanya? Kan katanya si lagi di les. Bahasa mana itu? Masya Allah. Tayyip, lanjut ya. Cari sendiri aliyah. La yarawna. La. Udah jelas ya huruf mabni. Yarawna. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mu'rab. Mu'rab itu. Mu'rab. Mabni. Mudhari soalnya. Kenapa? Kalau mabni kenapa? Silakan. Mu'rab itu fi'il mudhari ketemu dengan Mu'rab. wawu. Kalau mudhari harus non taukid. Jamak Non niswah. Oke, sekarang yang mu'rab saya tanya dulu. Kenapa mu'rab? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari. Tapi kan ada fi'il mudhari yang mabni juga. Nah, itu ketemu dengan wawu Kalau jamak. ada amil non taukid. Kenapa? Kalau ada Mu'rab non karena taukid. ada nun taukid. Bukan. Kalau mabni. Oh, kalau mabni. Ya, berarti kalau mu'rab sebaliknya gitu ya. Kenapa Ya, mu'rab? Karena fi'il mudhari ini, yarawna ini tidak bertemu dua nun tadi. Masih ingat nunnya? Nun taukid Ya. dan nun jamak Niswah. muannas inas niswah. Salim. Loh, itu kan ada nunnya. Itu bukannya nun jamak muannas ya? Bukan. Itu nun tanda rofa, teman-teman. La yarawna itu wazannya la yaf'aluna. Termasuk fi'il mudhari af'alul Khamsah ya. aslinya yar'ayuna. Di'iklal jadi yarawna. Gimana iklalnya? Dipikir sendiri ya. Merotoli. Batali. Lalu merotoli huruf yang sada. Yar'ayuna jadi yarawna. Gimana itu? Iya. Dah, yar'ayu jadi yaro. Kita harus tahu dulu. Yar'ayu kok bisa jadi yaro? Ini gimana prosesnya itu loh. Asal muasalnya gimana? Itu yang perlu antum tahu dulu. Baru nanti ke yar'ayuna tadi. Yang akhirnya jadi yarawna. Oke, jadi yarawna itu fi'il mudhari' mu'rab. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan dua nun, yaitu nun taukid dan nun jamak niswah. Oke. Fiha, ada ya sama fiha. Syamsan wala zamharira. Insyaallah sudah jelas.
Satu ayat lagi mungkin. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila. Oke, wadaniyatan. Daniatannya mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa Mu'rab. mu'rab? Isim Demokrat. mufrad. Isim mufrad. Ya, terus sebentar teman-teman. Ngalaihim saya kira udah jelas. Dilaluha. Dilalu. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab ya. Mu'rab. Udah bisa kan? Ya. Udah bisa ya. Mudah kan? Nah, dulilat. Mabni. Mabni. Mabni itu mabni. Wadulilat. Mabni. Kenapa Mabni. mabni? Fi'il madi. Fi'il madi. Mabninya apa? Alal Mabni fathi. Alal Sukun apa fathi. fathah? Mabni Fathi. fathi ya. Bila, Ya, ya. alal fathi. Taib. Mabniun alal fathi. Kenapa? Ya, karena nggak bersambung dengan apapun. Yakni nggak bersambung wawu jama atau dhamir rafa mutaharrik. Meskipun bersambung dengan tak ta'nis itu tidak menyebabkan perubahan mabni fathah. Ya, tetap mabni fathah. Karena lihatnya ke lam fi'il, yaitu lam. Kutufuha. Kutuf. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Wa mu'rab. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Isim. Ya, isim. Isim yang mana? Mufrad atasnya apa jama'? Jam. Mufrad. Yakin? Mufrad. Jama, Mufrad. jama. Kalau mufrad ya harusnya dulila. Iya kan? Niatan kutufu. Nah, jamu taksir. Iya, makanya dulilat muannas karena kutuf ini jama'. Jama. Betul. Jama taksir. Jama' apa? Taksir. Taksir. Tayyib, alhamdulillah saya kira sampai sini dulu. Apa? Mufradnya kutufu apa? Coba dicari di komus Ukti. Azanya fa'ul. Iya. Tayyib, udah itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita sambung besok. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita akhiri. Ini tadi hari apa? Selasa teman-teman ya. Ya, ya. Hari Selasa. Hafiz soal tayyib. Syukran jazilan teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Semoga berkah bermanfaat. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.